दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए जमा करता है। ये महज अल्लाह ही की तौफीक है जो हम जमा हो जाते हैं और कुरान मजीद सीखने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये मुअल्लिमुल कुरान उस्लूब के तहत जो कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक मुख्तसर अंदाज में एक दोहराई, एक इआदा, फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अगले सबक की तरफ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा हमने इब्तिदा में यह बात कही थी कि मुअल्लिमुल कुरान उस्लूब के तहत समझने के लिए हमें इस मरहले को समझना होगा। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? लफ्ज, उसके बाद इंशाअल्लाह क्या समझ में आने लगेगा? क़िता, उसके बाद जुमला, और उसके बाद इंशाअल्लाह क्या समझ में आएगी? आयत। अब अगर इसको रिवर्स कर लें तो एक आयत बाज दफा कुछ जुमलों पर मुश्तमिल होती है ना, और वो जुमले जो हैं वो किन पर? लफ्ज और क़िताओं पर मुश्तमिल होते हैं। उसकी आसान सी मिसाल हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ी थी, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद एक लफ्ज, रसूलुल्लाह ये क़िता। लफ्ज और क़िता मिलकर क्या बन गया था? जुमला। इसी तरह इस पूरी आयत के अंदर हमने पढ़ा था, ये बात आई थी कि 11 जुमले हैं, उन 11 जुमलों में से पहले 2-3 जुमले हम लोगों ने उसको अलग किया था। और अगली बात हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में ये पढ़ी थी कि कुरान मजीद के अंदर 350-400 वो अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। हम पहले उन अल्फाज की निशानदेही करेंगे, कौन कौन से लफ्ज जो कुरान में भी इस्तेमाल होते हैं, हम आम बोलचाल में सुनते हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं। उन अल्फाज को एक तरफ करके और उसकी मश्क हम इस तरह करेंगे कि कुरान मजीद की आयत देखते हुए सिर्फ ये समझेंगे कौन से लफ्ज को हम समझ रहे हैं। हमें पता है पहले से, कोई नई बात गुज़िश्ता क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी। तीसरी और आखिरी बात जो हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ी थी, ये क्या लिखा हुआ है? गोलता। ये क्या है? गोलता। और ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रहमतुन। किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता आए तो गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ा था ये किस बात की अलामत है? जबरदस्त। किसकी अलामत है? मुअन्नस। और लफ्ज के आखिर में गोलता ना हो, मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है जी, ये लफ्ज पढ़िए क्या है? किताबुन। तो ये अरबी के अंदर ये लफ्ज क्या होगा? मुज़क्कर। और जिस लफ्ज के आखिर में बोलता है वो लफ्ज क्या होगा? मुअन्नस। ये आसान सी अलामत हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ी थी। आज उसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे और वही कुछ अल्फाज जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं उन लफ्जों को पढ़ेंगे। सबसे पहले लफ्ज पढ़िए क्या लिखा हुआ है? अल ईमान। वाज़ेह है ईमान। अगला लफ्ज पढ़िए क्या है? अव्वल। और दूसरी बात एक और दोहरा दूं, हमने ये बात पढ़ी थी कि उर्दू में और अरबी में उन 350-400 अल्फाज में फर्क सिर्फ कितना है? अल का। वही लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बगैर अल के। जैसे अव्वल को हम उर्दू में क्या कहते हैं? जुल्म। अल ईमान को हम क्या कहते हैं? ईमान। तीसरा लफ्ज पढ़िए क्या है? अल क़िबला। अगला चौथा लफ्ज पढ़िए। अच्छा, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है उसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। ते के और ता के जो है इसके ऊपर क्या है? जबर है ना, जबर। और जबर और उसके बाद वाव है, तो किस तरह पढ़ेंगे? तौफीक। किस तरह? तौफीक। उर्दू में हम इसी लफ्ज को क्या कहते हैं? तौफीक। ठीक है। उसके बाद पांचवा लफ्ज पढ़िए क्या है? अल-अरबी। जबरदस्त। छठा लफ्ज निस्बतन उर्दू में कम इस्तेमाल होता है, पढ़िए लफ्ज क्या है? अस्सरीअ। अस्सरीअ का मतलब क्या है? तेज, जल्दी। जी। अगला 7वां लफ्ज पढ़िए क्या है? अल जिस्म। जबरदस्त। 8वां लफ्ज क्या है? अल इंसान। 9वां लफ्ज बताइए? अल मुमिना। जी। 10वां लफ्ज क्या है? अल मुशरिका। उसके बाद 11वां लफ्ज अन। फिर पढ़िए अन नहर। अन नहर। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? नहर। नहर। और कुरान मजीद में जिस नहर हम जिसे उर्दू में कहते हैं, अरबी में हम इसको पढ़ते हैं अन-नहर। और इसकी जमा कुरान मजीद में बहुत आई है। नहरें जारी होंगी, क्या है? तजरी मिन तहतिहल, क्या लफ्ज है? अनहार। अनहार ये जमा है किसकी? नहर की, जिसको हम अरबी में जब पढ़ेंगे तो अन-नहर। अगले लफ्ज पढ़िए क्या है? 12वां अल-बहर, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? बहर, समंदर। ठीक है। 13वां लफ्ज पढ़िए क्या है? अल-अज़ान। अज़ान जो अज़ान होती है, और दूसरा कुरान मजीद में दूसरे मायने होती है अज़ान किस लिए होता है? ऐलान। क्या होता है? ऐलान। बिल्कुल सही। अगला 14वां लफ्ज पढ़िए क्या है? अल। अच्छा, इसको उस तरह पढ़ें जिस तरह जबर जेर लगा हुआ है।
अल जुमुआ, क्या लफ्ज है? अल जुमुआ, सही है। आखिरी लफ्ज पढ़िए, क्या है? अल हसरा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हसरत। अब यहाँ 15 अल्फाज हैं, सिर्फ ये बता दीजिए पहली लाइन में कोई मुअन्नस है या नहीं अरबी का? कौन सा है? क्या है? अल क़िबला, जबरदस्त। दूसरा बताइए, दूसरी लाइन में कोई मुअन्नस है या नहीं है? नहीं है। अब दूसरी लाइन में कौन सा है? दूसरी लाइन में कोई नहीं है। तीसरी लाइन में बताइए, अल मुमिना। चौथी लाइन में अल मुशरिका। आखिरी पांचवी लाइन में क्या क्या है? अल जुमुआ और दूसरा जबरदस्त। अच्छा, इनमें से कुछ अल्फाज वो हैं जो हम उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जुमा। जुमा क्या होता है ना, लेकिन अरबी के अंदर गोल का है अलामत। अगले इसी तरह किबला। किबला उर्दू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मुज़क्कर, लेकिन आखिर अरबी के अंदर गोलता की वजह से किस में शुमार होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 15 अल्फाज में से कोई सा भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता, सिवाय इस एक लफ्ज के छठे नंबर पे जो है, क्या लफ्ज है? असरिया। ये कम इस्तेमाल होता है, सरिया, सुरात इसको कहते हैं जी। अगले अल्फाज की तरफ आएंगे हम। 16वां लफ्ज पढ़िए, क्या है? अल, फिर पढ़िए अल कसम, बहुत आला जी। इसके बाद 17वां लफ्ज क्या है? अल फितना, बहुत आला। 18वां लफ्ज क्या है? अल कुफ्र जी। 19वां लफ्ज पढ़िए, अल खबर। 20वां लफ्ज क्या है? अल, इसको इस तरह पढ़िए। अच्छा, कोई लफ्ज ऐसा होता है जो पढ़ने में मुश्किल इसलिए होगी कि दूसरा हर्फ उसमें जज़म है ना, और आखिरी हर्फ पे भी हम वक्त कर रहे हैं, तो आखिरी हर्फ के ऊपर पेश पढ़ दें हम। आप पढ़िए किस? अल क़त्लु, किस तरह पढ़ेंगे? अल क़त्लु। ये मैं यहां पे एक बात वाज़ेह कर दूं कि इन अल्फाज की अदायगी पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही लफ्ज जब हम अभी कुरान मजीद से मश्क करेंगे ना, तो हम इस तरह पढ़ेंगे, हम उर्दू की तरह नहीं पढ़ेंगे। तो बाज दफे ये फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती कि हम उर्दू में तो लफ्ज किसी दूसरी तरह पढ़ रहे हैं और अरबी में किसी और तरह पढ़ रहे हैं, तो बाज दफा हम समझ नहीं पाते ये लफ्ज वही है जो उर्दू का है। ठीक है, अगला पढ़िए। अगला लफ्ज क्या है? क्या लफ्ज है? अन्निकाह। ठीक है, 22वां लफ्ज क्या है? हाँ, इसको फिर से पढ़िए, अस सुआल। क्या लफ्ज है? अस, उर्दू में हम क्या कहते हैं? सवाल जी। इसके बाद 23वां लफ्ज क्या है? अस्वफ, जबरदस्त। 24वां लफ्ज क्या है? अल वसिया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं वसीयत। अच्छा, 25वां लफ्ज क्या है? अशफाअत, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? शफाअत, सिफारिश। 26वां लफ्ज क्या है? अल क़ब्र, क़ब्र। अब ये रे के ऊपर पेश के साथ पढ़ लें, अल क़ब्र, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? कब्र। ठीक है, 27वां लफ्ज क्या है? अब आइन के ऊपर पेश के साथ पढ़िए, अन-नफ़उ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नफा, फायदा। 28वां लफ्ज क्या है? अल-इहसान। और 29वां लफ्ज क्या है? अत-तिलावा। और 30वां लफ्ज क्या है? अल-खलीफा। 31वां लफ्ज क्या है? ये निस्बतन वो लफ्ज है जो उर्दू में इस माने में कम इस्तेमाल होता है ना। बाकी सारे अल्फाज होते हैं जो उर्दू में इन्हीं मानों में इस्तेमाल होते हैं। हुब, हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत। हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत जी। 32वां लफ्ज पढ़िए, क्या है? अल बाब। अल हटाते तो क्या रह जाता है? बाब। बाब किसे कहते हैं? बाब खैबर, बाब फला, है ना। बाब किसका मतलब? दरवाजा। बहुत प्यारा। 33वां लफ्ज पढ़िए, क्या है? अश-शरीक। अल हटाते क्या रह जाता है? शरीक जी। आगे 3 अल्फाज हम और पढ़ेंगे बस जी। 34वां लफ्ज पढ़िए, क्या है? फिर पढ़िए, क्या लफ्ज है? उर्दू में हम कहते हैं ताकत। ठीक है, अगला 35वां लफ्ज ये है, उर्दू में कम इस्तेमाल होता है, इस माने पढ़िए जरा, क्या लफ्ज है 35वां? अल-मता। अल-मता, इसका मतलब क्या है? सामान, बरतना। 36वां आखिरी लफ्ज क्या है? क्या लफ्ज है? अल-क़िताल। क्या मतलब है? जंग। तो 36 वो अल्फाज हमने पढ़े जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, इनमें से 2-3 लफ्ज होते हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं, बाकी सारे वो अल्फाज हैं जो उर्दू के। अब ये 350 अल्फाज चल रहे हैं। अब हम वही वाली मशक करेंगे,
قرآن مجید کی آیت, اور ہمیں کیا کرنا ہے اس میں صرف کیا کرنا ہے, لفظ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ہمیں لفظ پہچاننا ہے, کون سا لفظ ہمیں پتا ہے. ہم نے کوئی نئی بات نہیں پڑھی ابھی تک, کوئی نئی بات نہیں پڑھی. چلیے 7 نمبر مشقے رہے گا سیدھے. جی چلیے, اب آپ کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے. اب یہاں پہ اسی طرح ہم گنیں گے کون کون سے کتنے لفظ ہمیں پتہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفتنة اشد من القتل. کتنے لفظ ہیں, کون کون سے؟ الفتنہ, دوسرا بہت یاد. اچھا اگر یوں کر لیں نا اس کو, من القتل, تو ہم دوسرے درجے پہ آ جاتے ہیں. لفظ کے بعد کیا ہے, زبردست. تو من القتل کیا بن جائے گا, قطع. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ان المتقین فی جنات ونہر, یہ جیم کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے, فی جنات ونہر. الفاظ بتائیے کتنے ہیں, 3. پہلا لفظ کیا ہے, متقین, بہت پیارا. دوسرا لفظ, یہ جیم کے زبر کے ساتھ پڑھیے, جنات. جیم کے زبر کے ساتھ کیا ہے, جنات. تو جنات کس کی جمع ہے, جنت. یہ جیم کے زبر کے ساتھ تو کیا ہوگا, جنات یعنی جنت کی جمع. آگے اگلے لفظ پڑھیے کون سا ہے, نہر. تو 3 الفاظ آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اگلی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ماشاءاللہ. پہلا لفظ بتائیے کون سا ہے, اچھا بہت ہی اعلیٰ, بہت اچھی کوشش ہے. یہ مطلوب ہے اس سبق میں, ہمارے اس معلوم القرآن میں. کیا مطلوب ہے, کہ آپ لفظ کو دیکھتے ہوئے کچھ اس میں سے وہ معنی نکالیں جو ہمارے اردو میں قریب قریب ہے. مثال کے طور پہ یعلم سے آپ نے کیا مطلب نکالا ہے, ابھی کیا نکالا ہے, بالکل صحیح کیا ہے, لیکن علم مکمل مفہوم نہیں ہے اس یعلم کا بھی. اس یعلم پورے لفظ کا مکمل مفہوم علم نہیں ہے. انشاءاللہ مکمل مفہوم ہم پڑھیں گے 6 یونٹ میں. لیکن ابھی آپ نے جو یہ نکالا نا علم, یہ بھی مطلوب ہے اس سبق میں, کہ ہم لفظ دیکھ کر اس میں سے روٹ سے نکالیں کہ کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں ہم. چلیے بہت اعلیٰ. دوسرا کون کون سے لفظ ہیں, اور کیا لفظ ہے, بر اور بحر. بر کا مطلب کیا ہوتا ہے, بر و بحر, بری فوج بحری فوج نا, بر خشکی اور بحر. بہت اعلیٰ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. ماشاءاللہ. بتائیے کتنے لفظ ہیں, 3. پہلا لفظ بہت ہی اعلیٰ, خُلِقَ. اچھا خُلِقَ میں بھی ایک مفہوم نکل رہا ہے, کیا خُلِقَ کے اندر کیا لفظ نکل رہا ہے, کیا مطلب نکل رہا ہے, خلق. زبردست, خلق پیدا کرنا. لیکن مکمل مفہوم آئے گا 6 یونٹ میں. خلق پیدا کرنا, اور دوسرا لفظ کون سا ہے, الانسان. تیسرا لفظ کیا ہے, بہت زیادہ. تو لفظ کے درجے میں جو ہم ابھی چل رہے ہیں الحمدللہ ہم کامیاب جا رہے ہیں. اگلا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. ہاں کتنے الفاظ ہیں بتائیے, 2. کم از کم کتنے ہیں, 2. پہلا کیا ہے, عباد. کیا لفظ ہے, عباد. عباد ہم ایسے یہاں سمجھ لیجیے, انشاءاللہ ایک سبق آئے گا عباد کے, ہم پڑھیں گے. عباد کا ذہن میں ہمارے بعض دفعہ عبادت آتا ہے. عباد جمع ہے کس کی, عبد کی. کس کی جمع ہے, عبد. عبدہ ورسولہ ہم پڑھتے ہیں نا, عبدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو عبد, عبد کی جمع کیا ہے, عباد. تو عبد کا مطلب کیا تھا, بندہ. تو عباد کا مطلب بندے. زبردست. تو پہلا ایک لفظ ہو گیا عباد. دوسرا لفظ اس لفظ جملے میں کون سا ہے, الکفر. اچھا اور بھی کوئی یہاں پہ کچھ ہم روٹ سے نکال سکتے ہیں, کیا یرضا سے کیا نکلتا ہے, قریب قریب اردو میں کون سا لفظ ہوتا ہے, راضی. راضی ہونا, رضامندی. بہت اعلیٰ. آگے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. جی کتنے الفاظ ہیں, 1. بہت اعلیٰ, بالکل صحیح. اگر ایک لفظ بھی ہے تو صحیح. کون سا ہے وہ لفظ,
ظلم. ٹھیک ہے, اگلا القبلۃ التی کنت علیہا. کون سا ایک لفظ ہے, کون سا ہے؟ القبلہ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. کتنے؟ 3. ماشاءاللہ, اس سے کم کوئی کم بھی کیا ہے؟ 3 ہے. 2 لفظ کم از کم. پہلے لفظ بتائیے کون سا ہے؟ قسم, بہت ہی اعلیٰ. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ عظیم. اچھا, تیسرا بھی آواز جو آ رہی تھی وہ تیسرا لفظ کون سا ہوگا؟ تعلمون سے کیا نکال رہے ہیں؟ وہی بات, علم. لیکن مکمل مفہوم چھٹے یونٹ میں. تھوڑا سا نیچے کیجیے بس. إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ. کتنے الفاظ ہیں؟ 3. اچھا بتائیے پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ترکا. زبردست. اچھا, ترکا اردو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ترک کرنا, اسی سے ہے نا, تو اس کے قریب قریب ہی ہے ترکا. ٹھیک ہے. اور دوسرا بتا, لیکن یہ مکمل مفہوم نہیں ہے کیونکہ ورب ہے یہ. ترکا یہ بھی کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم چھٹے یونٹ میں پڑھیں گے. اور دوسرا کون سا آسانی سے لفظ میں آیا؟ خیرن. بہت ہی, پھر تو بھائی آگے اور بھی ہو گئے. خیرن ایک سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد اور کیا ہے؟ وصیت. 2 ہو گئے. اور کیا ہے؟ والدین. تو 3 لفظ تو یقینی طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں. اور ترکا کو ترک کرنے کے معنی میں اگر لینے تو یہ روٹ نکلا ہے, اس کا مکمل مفہوم بعد میں آئے گا. یہ قریب قریب ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ ہم نے 36 الفاظ پڑھ کے قرآن مجید سے وہ والی مشق کی کہ لفظ کے درجے میں ہے. الحمدللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اگلے کچھ الفاظ اور ہم پڑھیں گے بس. جی تھوڑا سا جزاک اللہ. اچھا, پہلا لفظ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ المالک. واضح ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ الطاغوت. اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ الصدق. اس کے بعد کیا ہے؟ الطریق. الصدق, صدق اردو میں سوال ہوتا ہے نا, کیا مطلب؟ سچائی. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ الطریق. اردو میں طریق کس معنی میں؟ راستہ, طریق. اگلا بتائیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ 5واں القوم. انتہائی آسان. چھٹا لفظ پڑھیے الخلق. خے کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے ہم اسے. دوبارہ پڑھیے الخلق. کیوں؟ کیونکہ خے کے اوپر اگر پیش ہونا تو لفظ کس طرح بنتا ہے؟ کیا بنے گا؟ الخلق. اچھا, خلق کا مطلب ہے اخلاق, ہے نا. اور اگر خے کے اوپر زبر جو یہ لفظ ہے الخلق, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تخلیق, بناوٹ. بالکل صحیح. 7واں لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الخنزیر. 8واں لفظ کیا ہے؟ الدعاء. 9واں لفظ کیا ہے؟ یہ میم کے اوپر تشدید سمجھ لیں, الغم, جو اردو میں استعمال کرتے ہیں غم, وہی ہے. اس کے بعد 10واں لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے زبر کے ساتھ؟ میم کے زبر کے ساتھ المحبہ, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ محبت. جی 11واں لفظ پڑھیے القلم. 12واں لفظ کیا ہے؟ الکتاب. 13واں لفظ پڑھیے الموت. 14واں لفظ کیا ہے؟ الحیات. حیات کا مطلب کیا ہوگا؟ زندگی. ٹھیک ہے. آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الضرب. ضرب کا مطلب کیا ہے؟ ضرب اردو میں سوال کرتے ہیں نا, ضرب لگانا, چوٹ, مار, اس معنی میں. لیکن لفظ ضرب نا قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے, وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گا. ایک مطلب تو یہی ہے مارنا, دوسرے 2 الفاظ بھی ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. اچھا, ان میں بتائیے یہ 15 لفظوں میں مؤنث کون سا لفظ ہے؟ پہلی لائن میں کون ہے؟ کون سا ہے؟ پہلی لائن میں ہے کوئی؟ نہیں. دوسری لائن میں ہے کوئی؟ نہیں. تیسری لائن میں ہے کوئی؟ نہیں. چوتھی لائن میں کیا ہے؟ محبہ. زبردست. آخری لائن میں کیا ہے؟ الحیات. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے, اور یہ قرآن مجید کے اندر بہت استعمال ہے لفظ. پڑھیے کیا ہے؟ السماء. السماء کا مطلب آسمان. وہ اگلا لفظ پڑھیے 13واں 17واں کیا ہے؟
یہ ہا کے اوپر نا جزم ہے, ہا کے اوپر جزم ہے, تو یا کے اوپر پیش لگا کے پڑھیں ال واہ یو, کس طرح ال واہ یو, پھر پڑھیے بہت ہی اعلیٰ, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وحین, لفظ کیا آتا ہے وحین, ہا کے اوپر جزم, اور یہ الوحی کا مطلب کیا ہے وحی. اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے 18واں الامر, امر کس کس معنی میں لکھا ہوا ہے, ایک تو امر, دوسرا کیا لکھا ہوا ہے معاملہ, تیسرا کیا ہے حکم. ہم اردو میں کہتے ہیں نا چند امور میں, امور کیا مطلب ہوتا ہے باتوں میں, چند باتوں میں, چند معاملات میں, تو امر اس معنی میں بھی آتا ہے, اور امر ایک کس معنی میں آتا ہے حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. چلیے آگے اگلا 19واں انتہائی آسان لفظ پڑھیے کیا ہے الدنیا, اور 20واں لفظ کیا ہے الآخرہ, 21واں لفظ کیا ہے الاسم, بہت ہی اعلیٰ 22. اچھا اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے نام, بہت زبردست. 22واں لفظ کیا ہے پھر پڑھیے الغیب, ٹھیک ہے, اور 23واں لفظ کیا ہے النور, اور 24واں لفظ کیا ہے الغافل, 25واں لفظ کیا ہے العذاب, 26واں لفظ بتائیے القلب, قلب کا مطلب دل, اور 27واں لفظ کیا ہے الحکمہ, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں حکمت, اور آپ 28واں لفظ بتائیے یہ پڑھیے نبوہ, جو النبوہ جس کو نبوت. اس کے بعد 29واں لفظ کیا ہے الامہ, جس کو ہم کیا کہتے ہیں امت. 30واں لفظ کیا ہے الامن, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں امن. اور 31واں لفظ کیا ہے, اس کا تو مطلب سب کو پتا ہے نا, کیا ہے کھانا طعام. جی 32واں لفظ کیا ہے الوادی, وادی جو اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں وادی. اور 33واں لفظ بتائیے کیا ہے العزم, عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے ارادہ, پختہ ارادہ, ٹھیک ہے. آخری 34واں لفظ بتائیے کیا ہے الوارث, وارث جو ہوتے ہیں برا سا, باقی پیچھے رہ جانے والے. جی 35واں لفظ بتائیے کیا ہے الفاجر, فاجر کا مطلب کیا ہے گناہگار. آخری لفظ پڑھیے کیا ہے القادر, یعنی قدرت رکھنے والا. یہاں پہ ایک بات صرف سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم لوگوں نے مؤنث کی ایک علامت پڑھی تھی, بتائیے کیا تھا, لفظ کے آخر میں کیا ہو گول کام ہو تو وہ کیا ہوگا مؤنث ہوگا. تو دوسری زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان میں مذکر مؤنث بہت ہی زیادہ لاجیکل ہے نا, لاجیکل اس معنی یعنی 2 2 4 والی بات ہو گئی. گولتا اگر کہیں ہے معنی نہیں بھی پتا, لفظ کا مطلب اگر ہمیں نہیں پتا, پھر ہم یہ پہچان سکتے ہیں نا یہ معنی. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا, کچھ ایکسپشنز استثنائی کیفیت ہے, ان میں سے آج ابھی اس سبق کے اندر ایک لفظ آیا آسمان. آسمان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا تھا, کیا لفظ تھا سما, زبردست. اور زمین کے لیے کیا لفظ ہے ارض, سما ارض. یہ سما کے آخر میں بولتا ہے, بولتا ہے. اصولاً اس کو مذکر ہونا چاہیے مؤنث ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے مذکر ہونا چاہیے نا, کیونکہ بولتا نہیں ہے. اسی طرح ارض, اس کے آخر میں بھی بولتا نہیں ہے, اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مذکر ہونا چاہیے. بس یہ 2 لفظ ابھی سبق کے اندر آئے ہیں کہ یہ ہے تو مذکر شکل کے اعتبار سے, لیکن عرب جو ہے ان کو مؤنث, قرآن مجید میں یہ لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں مؤنث. بس اتنی سی بات. آخری بات آج کی, پھر اس کے بعد ہم مشق کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیے اس لفظ کو پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, کیا لفظ ہے ات. آپ نے ات پڑھا ہے, ال تو نہیں پڑھا نا, نہیں پڑھا. جبکہ اس کو آپ نے کیا پڑھا الوارث, اور اس کو پڑھا ات. یعنی ال جو شروع میں لگا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس ال کے لام کی آواز نکالتے ہیں, اور بعض دفعہ لام کی آواز نہیں نکالتے, بلکہ آپ کو ڈائریکٹ اس دوسرے لفظ سے ملا دیتے ہیں. تو قرآن مجید اتنی مخدوم کتاب ہے, اس کا خدمت ہوئی. اور آسان کیا ہے, جہاں پہ کیا لگی ہوئی ہو تشدید ہو تو وہاں پہ ہم لام کی آواز نہیں نکالیں گے, اور جہاں پہ جزم ہو جیسے یا نہ ہو تو وہاں پہ کیا کس کی آواز نکالیں گے, لام کی آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک آسان سا وہ ہے.
اس کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک لفظ لکھ رہا ہوں, چھوٹی سی علامت, وہ ہماری آخری بات ہے. یہ کیا جملہ لکھا ہے, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا جملہ ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. پھر پڑھیے اس جملے کو, حق کا خوف عجب غم ہے. اس جملے کے اندر اگر لفظوں کو گنے, حرف کو گنے, تو کتنے بنتے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ حق. کتنے ہیں؟ 2. کا کے اندر کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. آگے خوف کے اندر کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 7. عجب کے اندر کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 10. غم کے اندر کتنے ہیں؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 12. ہے کے اندر کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 14. یہ جملہ جو ہے, یہ 14 الفاظ, یہ 14 حروف, یہ وہ ہیں کہ اگر ال کے بعد ان میں سے کوئی سا حرف آتا ہے تو وہاں لام کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس لفظ کو پڑھیں, کیا ہے؟ ال. یہاں پہ لام کی آواز آ رہی ہے نا, کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد کیا لفظ ہے؟ واو. واو اس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. زبردست. یہ لفظ پڑھیے, کیا ہے؟ ال فاجر. یہاں لام کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا, کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہو گیا. یہ پڑھیے, کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ النبوہ. یہاں پہ لام کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی؟ نہیں آئے گی نا, کیوں؟ کیونکہ ان میں نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے جو کس بات کی ہے کہ صرف لام کی آواز کہاں پہ آئے گی اور لام کی آواز کہاں نہیں آئے گی. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی مشق کی طرف. جی, 7 نمبر آیت اس پہ نکل لیجیے. نہیں, اس کی 7 نمبر اسی کی تھوڑی سی آگے. ہاں بس تھوڑا اور. ہاں ہاں, نیچے نیچے. جی جی, اور نیچے اور آگے اور. جی 7 نمبر, سوال نمبر 7. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ مشق ہے قرآن مجید کی آیات کی. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعجبک قولہ فی الحیاة الدنیا. کتنے الفاظ ہیں؟ 3. پہلا لفظ کون سا ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ قول. بہت اعلیٰ. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ حیات. تیسرا لفظ بہت ہی اعلیٰ. آگے, کنتم تمنون الموت. کتنے الفاظ ہیں؟ کم از کم 1. کون سا ہے؟ موت. دوسرے جو لفظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کون سا لفظ ہے؟ کیا ہے؟ تمنون. کے اندر کیا نکل رہا ہے؟ تمنا. بالکل صحیح ہے. تمنون کے اندر کیا جو ہے؟ تمنا. اس کا مکمل مفہوم 6 یونٹ میں, لیکن تمنا اس کے روپ میں ہے. تمنا اس کے روپ میں ہے. باہر کا یہ زبردست. آگے, انما انذرکم بالوحی. کون سا لفظ آسانی سے سمجھ آ گیا؟ ایک لفظ. زبردست. وحی. ولو كنت فظا غليظ القلب. کتنے لفظ سمجھ آئے؟ 2. پہلا لفظ کون سا ہے؟ غلیظ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ قلب. لیکن یہاں میں وضاحت ضرور کر دوں, یہ غلیظ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے. غلیظ اردو میں گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا, یہاں پہ غلیظ جو ہے سخت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کس معنی میں؟ سخت. تو غلیظ القلب کا مطلب کیا ہوگا؟ سخت دل. غلیظ القلب کا مطلب کیا ہوگا؟ سخت دل. چلیے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتنے الفاظ ہیں؟ 2. کم از کم 2. کون کون سے؟ کتاب, حکمت. تیسرا جو لفظ ہے اس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ علم. آگے, مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
कौन कौन से लफ्ज हैं? जुलुमात, दूसरा नूर। जुलुमात किसे कहते हैं? हाँ, यहां पे मैं इसलिए अर्ज कर दूं, जुलुमात जो है ना, ये जुल्मत की जमा है। किसकी जमा है? जुल्मत का मतलब अंधेरा। और जो जुल्म होता है, जुल्म, उसकी जमा आती है मजालिम। उसकी जमा क्या होती है? मजालिम। और जुल्मत की जमा यानी अंधेरे की जमा जुलुमात। चलिए आगे चलते हैं, कुछ आयत और हैं थोड़ी सी जी। नून वल क़लम वमा यस्कुरून। कितने लफ्ज़ हैं? एक, बस। आगे अम इंदहुमुल गैब, एक। आगे व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। कितने? तीन। कौन से लफ्ज़ हैं? अल्लाह, दूसरा शदीद, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह। नज़्ज़लल किताब बिल हक़। कितने? कम अज कम दो। कौन कौन से? किताब, हक। लेकिन नज़्ज़ल के अंदर से क्या निकला? नाजिल करना। मुकम्मल छठा यूनिट में। चलिए आगे। फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। कितने लफ्ज़ हैं? अच्छा, हसना को एक शुमार करने कितने लफ्ज़ हैं? तीन। चलिए, पहला कौन सा था? दुनिया, दूसरा हसना, तीसरा। वैसे हसना का लफ्ज अभी तक इन लफ्जों में आया नहीं, जो हम लोगों ने 4 सबक पढ़े। हसना किसे कहते हैं? हसन, हुस्ने सुलूक। बहुत अच्छा लफ्ज आ गया। हुस्न उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं हुस्ने सुलूक जैसे, सही है। और हुस्न, इसी से हसना अच्छाई, भलाई, बहुत यार। आखिरी वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। कितने अल्फाज हैं? एक। कौन सा? महब्बत, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने पिछली गुज़िश्ता क्लास में जो कहा था, हमारा हदफ सिर्फ ये है कि हम कुरान मजीद के पढ़ने के क्या करेंगे? अंदाज को बदलेंगे। सिर्फ ये हदफ है हमारा भी पहली इब्तिदाई क्लासों में। फिर इंशाअल्लाह हमारा जल्द ही क़िता जब शुरू हो जाएगा, तो उस क़िता के अंदर फिर हम देखेंगे हमारी मालूमात बढ़ती जाएगी। अभी हमारी पुरानी मालूमात है, बस उसको हम कुरान मजीद पढ़ते हुए लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि ये हमें पहले से मालूम था। अभी तक हमारा ये है। अगली नशिस्तों में इंशाअल्लाह हम उस तरफ जाएंगे। अब हम कुरान मजीद की मशक करते हैं बराह रास्त। ये वो मशक है, ये हमारी आखिरी क्लास तक चलती रहेगी। ये वाली मशक कौन सी? कि हम बराह रास्त कुरान मजीद से समझे। ये सिर्फ यहाँ पे 2-3 आयतों की मशक कराता हूं मैं। क्यों? ताकि इसकी ये वाली प्रैक्टिस आप घर पे करें इसी तरह की, और रोजाना की बुनियाद पे करें। चलिए, ये सूरत है सूरह तगाबुन। कौन सी सूरत है? सूरह तगाबुन। इसकी इब्तिदाई कुछ आयत तो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सोचिए, अल्फाज गिनिए। कम से कम अल्फाज कितने? कम से कम 7, उससे भी कम होंगे 5। सही है, सही है। इसमें अच्छा है, कम से कम अल्फाज अभी वो आएंगे हमारे पास जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 5 है ना। अगर 5 चल रहे उससे आगे भी हम जाएंगे। 5 बताइए, पहला लफ्ज कौन सा है? लफ्ज अल्लाह। अच्छा, अल्लाह जब भी आए ना, हम आगे इंशाअल्लाह पूरी क्लास में चलते रहेंगे, 30 क्लास हमारी, जब भी आएगा अल्लाह तो उसके ऊपर हम क्या कहेंगे? लफ्ज अल्लाह। क्या कहेंगे? लफ्ज अल्लाह। सही है। चलिए, अब पहला हो गया लफ्ज अल्लाह। दूसरा बताइए? समावात। तीसरा अर्ज़, जबरदस्त। चौथा मुल्क। पांचवा हम्द। माशाअल्लाह। आगे और कौन सा लफ्ज है? ये कुल। कुल उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना हम, कुल। उसके बाद क्या है? शई, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? छह चीज। अगले लफ्ज कदीर। तो 5 और 3 8 हो गए ना।
अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुल अल्फाज भी गिन ले तो मेरे ख्याल से कितने होंगे, 12-13 अल्फाज होंगे या 14 अल्फाज होंगे। उनमें से अगर कितने 8 अल्फाज हैं समझ में आ रहे हैं तो समझे कितने 40-50% लफ्ज के दर्जे में। अभी हमने इसको क़िता और जुमले के दर्जे में नहीं लिया, लफ्ज के दर्जे में अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने कामयाब जा रहे हैं। अगली आयत, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। जी कितने 6, कम इससे कम कितने होंगे 5, माशाल्लाह जी बिल्कुल 6, 7। यहाँ पे अभी जो है काबिल 27 हो जो कम बताए वजह इसकी है, वजह ये है मैं यकीन करता हूँ, गुमान रखता हूँ आप में से कितने ही लोग हैं जो पूरी आयत के एक एक उसको समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा अभी हम वो आप लोगों को याद है ना, पिछले मैंने बताया था कि डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब ने जिन्होंने किताब लिखी है तो उन्होंने क्या किसको पहला सबक किसको पढ़ाते थे, वो अपने तो पढ़ाते थे ना, ताकि बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे से हम चलें। और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज आप पूरी आयत का तर्जुमा कर रहे होंगे अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से पूरी आयत का बराह रास्त तर्जुमा कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। चलिए तो कितने अल्फाज आपने बताए दूसरी आयत के अंदर, कम से कम कितने 5। चले पहले लोग बताइए कौन सा है, 5 लफ्जों में से पहला कौन सा है, खलका। खलका के अंदर से क्या निकाला, खल पैदा करना, ठीक है मुकम्मल बाद में आएगा। दूसरा बताइए कौन सा, काफिर 2 हो गए। तीसरा मोमिन, जबरदस्त। चौथा लफ्ज अल्लाह। फिर 5वां बसीर, बसीर देखने वाला, बसारत वाला ना। एक तामलूना से भी कुछ निकल रहा है, अच्छा नहीं तामलूना से इसके अंदर ना रूट थोड़े से चेंज हो गए। तालमूने के अंदर रूट थे आइन लाम मीम, यहां पे रूट थोड़े से लाम और मीम जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। आइन, इसके बाद क्या आएगा, आइन मीम लाम, क्या बना अमल। तो तामलूने से क्या निकल रहा है, अमल। और हम अक्सर सुनते हैं ना कि एक लफ्ज होता है तालमूना यालमूना तालमूना चल रहा है, ये सुनते हैं ना यालमूना तालमूना चल रहा है, क्या मतलब बस। तो यालमूना तालमूना के अंदर, यालमूना के अंदर से क्या निकलता है, इल्म। और यामलूना कैसे क्या निकलता है, अमल। सही है, तो इसके अंदर तामलूना से क्या निकला, अमल। मुकम्मल मफहूम इंशाअल्लाह बाद में, आखिरी आयत को हम करेंगे इसके बाद बस। खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। माशाअल्लाह 6, 7, कम कुछ कम भी है 5। चले 6 देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ बताइए कौन सा है, खलक़ा, जबरदस्त। दूसरा समावात, तीसरा अर्ज़, माशाअल्लाह। चौथा हाँ बहुत ही आला। उसके बाद अच्छा इसको ये क्या पढ़ना है, इस लफ्ज़ को पढ़ लीजिए, क्या लफ्ज़ है, सव्वरा से क्या निकाला है, क्या निकाला है, सूरत, जबरदस्त। सव्वरा से क्या निकल रहा है, मुकम्मल मफहूम बाद में आएगा। उसके बाद अहसन से क्या निकाला, हुस्न। उसके बाद ये फिर से वही लफ्ज़ आ गया, बहुत ही आला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमले के अंदर यानी जो मुकम्मल जो समझ में आए तो समावात और हक, ये जो है मुकम्मल समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। आसान से वो लफ्ज़ जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बाकी खलक़ा पैदा किया, बनाया, समावात किसको, आसमानों को, वल अर्ज़ और जमीन को, बिल हक, हक के साथ। सही है, वाह तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। और सव्वारा सूरत बनाई, कुम तुम्हारी, कुम तुम्हारी, सव्वारा कुम और सूरत बनाई तुम्हारी। बस अहसन सुवरकुम,
کیا ہی بہترین تمہاری صورتیں بنائی. صرف صورت نہیں, کیا بہترین صورتیں بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, جب یہ سب کچھ ہے نا تو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, آخر کہاں جانا ہے؟ مصیر, اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ, ہم پڑھتے ہیں نا اکثر, کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ, بے شک ہم کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں. اور اِنَّا, اور بے شک ہم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کی طرف کیا ہوں گے؟ رجوع کریں گے, اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. یہاں تک الحمدللہ ہماری کلاس آج مکمل ہوئی. تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے کوئی اضافی چیز نہیں پڑھی. اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قطعی کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش, جس طرح گزشتہ کلاس میں کی تھی, بہت اہم یہ اس کلاس کے لیے معاون بن سکتا ہے وہ کہ ہم جو روزانہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا, اس روزانہ قرآن کے مطالعے کو اس انداز سے جوڑ دیں, اس انداز سے جوڑ دیں. اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں نا, اس ایک پارے میں سے نا ایک صفحہ, زیادہ نہیں, ایک صفحہ کم از کم اس انداز سے پڑھ لیں. میں یقینی طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک صفحے کے اندر کم از کم 20% الفاظ ہوں گے جو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. لفظ, کیونکہ ابھی ہم کون سے درجے پہ ہیں یہ سمجھ لیجئے, لفظ کے درجے میں. ابھی ایک آدھ کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم جب قطعے کے درجے پہ آئیں گے نا, تو لفظ اور قطعہ مل کر خود بخود ہمیں کیا سمجھ میں آنے لگے گا؟ جملہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا. لیکن بس یہ ہے کہ دیکھیں, گزشتہ کلاس میں نے کہا تھا کہ جتنی ہم اس کی قدر کریں گے اتنا ہی ہمارے قریب آئے گا, اور جتنی ہم سے ناقدری ہوگی یہ اتنا ہم سے دور جائے گا. تو ہم اس کی قدر کریں. روزانہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم پڑھتے ہی ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ویران ہے وہ دل کہ جس دل میں کیا نہ ہو, قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو, ویران ہے. تو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں سن رہے ہیں, تو اب غور کر کے سننے کی کوشش کر لیں. جو ہماری نمازیں کیا تھی, وہ آٹومیٹک تھی نا, وہ آٹومیٹک نمازوں کو کیا کر لیں, تھوڑا سا مینول کر لیں. تو اس سے ہماری خود بخود تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. کہ ہماری نمازیں آٹومیٹک تو یہ تھی نا کہ بس اللہ اکبر کیا, اس کے بعد جب سلام پھیرتے جب یاد آتا ہے کہ ہاں بس ہم نماز میں تھے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو رک کر کہ ہم کہاں ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. بس میں آخری بات کر کے دعا کروں گا. ہم نماز کے اندر پہلا جملہ کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد؟ بتائیے ذرا, کیا کہتے ہیں؟ پھر پڑھیے. سبحانہ کے بعد لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیا کہنا؟ سبحانہ کاللہم, کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کا. یہ کا مطلب پتہ ہے؟ صرف کا مطلب بتاؤں گا اور کچھ بھی نہیں. کا مطلب ہے اے اللہ آپ. کیا مطلب ہے؟ آپ, یو, یعنی مخاطب کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. ہم یہ نہیں کہ اللہ بڑا پاک ہے, اللہ پاک ہے, نہیں, بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ. تو گویا کہ نماز شروع کرتے ہی ہم کیا کر رہے ہیں آپس میں, یعنی مخاطب کر رہے ہیں اللہ کو. اور کیا ہی ہماری ہوگی قسمت کہ ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں, اے اللہ آپ, لیکن میرا ذہن کہاں چل رہا ہو؟ دوسری طرف چل رہا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے بادشاہ کا بھی اصول ہے نا, دنیا کے بادشاہ کو تو چھوڑ دیں, ایک اپنا ہم بلہ ہمارا جو ہمارا ساتھی ہوتا ہے, اگر میں اس سے بات کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں, تو وہ بھی کیا کہتا ہے, یار کیسا بے ادب انسان ہے. تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ آپ پاک ہیں, آپ کی ہی ساری تعریف ہے, آپ کا نام بڑا برکت والا ہے, آپ کی عظمت بڑی بزرگ ہے, سب کچھ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا ذہن کہیں ہو رہا ہے. تو اب ہم اپنی نمازوں کو نا اس آٹومیٹک سے تھوڑا سا کس پر لے کے آ جائیں؟ مینول پر لے کے آ جائیں. اور مینول پر لانے کا طریقہ یقین کیجئے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ان لفظوں کو, لفظ کے درجے میں نا ابھی تو لفظ دیکھ لیں کون کون سے لفظ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اب یہ سبحانک اللہم وبحمدک, اگر اسی کو آپ پڑھیں گے نا تو کتنے ہی الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. بس اب تھوڑا سا غور کرنا ہے, غور کریں گے نا انشاءاللہ. بس یہ کلاس کا ہدف ہے, اور انشاءاللہ آخر میں جائیں گے تو کافی چیزیں انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. آخری ریکویسٹ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے
الحمدللہ پچھلی دفعہ جو ساتھی آئے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں. اگلی نشست میں بھی جب آئے تو ہم اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو لازمی لے کر آئے. ابھی اس کا ہمیں فائدہ بظاہر دنیا میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن آتا ہے روایت میں کہ انسان جب حشر میں ہوگا نا تو وہاں پہ بعض دفعہ اپنی چیزیں دیکھا جائے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، سوچے گا یہ تو میں نے کیا بھی نہیں تھا، اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلے گا کہ ہاں تم نے کسی دوسرے کو اس راہ پر ڈال دیا تھا. اس نے جو کچھ کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، تو کسی دوسرے کو اس راہ پر ڈال، خود بھی کریں اور دوسرے جب اس راہ پر آئے گا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو ہمارا اکاؤنٹ تو خود بخود کھل گیا. کوشش کیجئے گا، ایسی کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کر لیتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کا سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو درست انداز میں پڑھنا، اس کے نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا، یا اللہ یہ سب ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس میں خیر و برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کو ہماری قبروں سے وحشت دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم میں سے، ہمارے متعلقین میں سے، یا اللہ تمام مسلمانوں میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جو کوئی بیمار ہے، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی داد رسی فرمائیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ کفر کے غلبے کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ یہود کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیجئے. یا اللہ ایمان اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ، اکرمک اللہ.